دوستوں، آج 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا۔ رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے۔ یہ آخری کمانے کا اور بنانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا، تو آج 10 رمضان المبارک جمعرات کو وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، تو 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ایسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کام کو ناممکن سمجھتے ہیں، آپ کی وہ ناممکن حاجات ہے، تو آپ اس کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفے پڑھنے کا فائدہ پورے سال رہتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابیاں کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، 10 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، رحمتوں والے عشرے کا آخری دن ہے، اس کے بعد سے عشرہ مغفرت اسٹارٹ ہو جائے گا۔ آج آخری موقع آپ کی زندگی آپ کو فراہم کر رہی ہے، پھر اگلے سال ہی یہ موقع آپ کو ملے گا۔ 10 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کا دن بھی بڑی فضیلت اور بڑی افضلیت والا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ جمعرات کا دن کتنا افضل ترین دن ہے، تو لہٰذا آپ لوگ جمعرات کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اگر اپنی زندگی سے آپ لوگ پریشانیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن یہ عمل بالخصوص کر لیجئے گا۔ آج وقت ہے، اگر کوئی آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لو، قرضدار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرضدار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج 10 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے۔ آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں، آپ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو یہ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے
तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है। आज बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर नहीं पड़ेगा। ये वजीफ़ा इतना मुस्तनद है, इतना बाकमाल है और इतना ताकतवर है कि वो जो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंगदस्तियों में, कर्जों में, परेशानियों में डूबे हुए हैं, 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात है, आपके नसीब के बंद ताले खोल देगी, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज वक्त है, आज रब की ज़ात खुद दे रही है, पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मकसद दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब कि आपके मुल्क में 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात आ जाए तो ये वजीफ़ा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा इतना तीर व हदफ है कि आप रात को मांग कर सोएंगे, सुबह तक मिल जाएगा। सुबह पढ़कर सोएंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज रब्बे करीम से ये वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। और पूरी उम्मत कमली वाले आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान के महीने में अपने नसीब और तकदीर का फैसला करवा लेती है। पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। अगर हम में से किसी का पत्ता झड़ गया होगा तो रब्बे काबा से गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है। आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूं जो बंदा तस्बीह के 10 दानों पर पड़ेगा, रब्बे करीम को राजी कर लेगा, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और वो जो कई सालों से ना मिल सका आज मिलकर रहेगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन माह रमज़ान में वो मुस्तनद, वो अमाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो वाकई आजमुदा है, जिनकी वाकई फ़ायदा है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात को पढ़कर देख लीजिएगा। आपने मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले अगर मेरे रब की रज़ा आपके साथ शामिल हाल हुई तो आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ लेगा, 10 तारीख को पढ़ लेगा तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार पे हैं, आप सफ़र पे हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है आप 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही से ये खास कबूलियत की घड़ियां, ये खास कबूलियत का दिन हाथ से निकल जाए। माह रमज़ान की दूसरी जुमेरात को ये वजीफ़ा हर सूरत पढ़ लेना है और गारंटी ये है कि आपकी हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इस वजीफे को माह रमज़ान की 10 तारीख जुमेरात के दिन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेना है, रब को मना लेना है और इस महीने में अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिएगा। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है। अपनी तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और रब्बे करीम से जिद करके मांगना है। इंशाअल्लाह आप जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? आपने 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को किसी भी वक़्त तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ लेना है। इससे पहले मैं रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात की खुसूसी दुआ करता हूँ। आपने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, रहमतों बरकतों का महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है और नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा। लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा। घर से बेसकूनी, बेबरकती का खातिमा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, इन्हें फतह और नुसरत अता फरमा। मेरे मौला, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं जो इस वक्त कुफ्फार से बरसरे पेकार हैं, मेरे मौला उन सब की गैब से मदद फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे। मेरे मौला, दीन इस्लाम को उरूज अता फरमा, गलबा अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और अपने पूरे नाम के साथ लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। अल्लाह वालों, 10 रमज़ानुल मुबारक है, जुमेरात का दिन है, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देखा हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही, आपकी गलती या कोताही की वजह से अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखी, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस हो गई, वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा आपसे छूट गया, तो अमल का फ़ायदा ना होगा। फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये रमज़ानुल मुबारक के दिन बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े ख़ास, बड़ी बरकत वाले, बड़े कबूलियत के दिन हैं। इसलिए तस्बीह के सिर्फ 10 दानों पर यह वजीफे का तरीक़ेकार जो मैं आपको बताऊंगा, इसका एक एक नुक्ता, एक एक बात बताऊंगा। वीडियो आपने मुकम्मल एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है सवाब की नियत से। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। नियत आपकी जो भी हो, आप बीमार हैं, बीमारी से शिफा कुल्ली के लिए पढ़ लें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें। मोहब्बत की कमी है तो तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है, आज रब्बे करीम से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मांग लें। आज जो मकसद, जो हाजत जहन में रख कर बैठोगे, ये वजीफ़ा सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते ही और रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख 10वें रोज़े को पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज रब्बे करीम से अगर आप एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठेंगे
تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 10 رمضان المبارک کا یہ آخری رحمت والا عشرے کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر وظیفہ کرنا ہے۔ رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے گا، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان المبارک کی دوسرے جمعرات میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے اور بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ، اور اپنے ذہن میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوانے کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لاپرواہی ہرگز نہیں کرنا اور جلد بازی بھی مت پڑھنا۔ صرف اور صرف آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ تعداد بہت کم ہے، ہر انسان، ہر مرد اور عورت اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اب آپ کا گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں نا۔ خود تو تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اللہ والوں، یہ تو عیسائیوں کے اندر انہوں نے رواج بنایا تھا کہ تمہارے کوئی بھی گناہ ہوں گے، تم اپنے پادری کے ہاتھ پر آ کے اس گناہ کو بتاؤ گے اور پھر وہ حل بتائے گا۔ اس طریقے سے اس کے اندر جو اللہ پاک نے ان کو کتاب انجیل عطا کری، انہوں نے اس کے اندر تحریف کری اور اپنے فادر کو بڑا بنا دیا، یعنی کہ فادر باپ کے درجے پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان کا جو دین تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ والوں، حقیقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بتانے کا مقصد تھا ہی نہیں، لیکن جو امت محمدی ہیں، اللہ پاک کا ان پر بڑا فضل ہے۔ یہاں پر یہ اس چیز کی ممانعت ہی نہیں کہ آپ اپنے گناہ کو کسی کے آگے ظاہر کرو۔ اللہ پاک نے تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا، نبی پاک نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا کہ اپنے گناہوں کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، اپنے گناہ کے بارے میں بتانا بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں کے بارے میں صرف اور صرف اللہ کو بتاؤ، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اور آج کے دن آپ لوگوں نے 10 تاریخ ہے اور اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں، بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا، ویڈیو کو اسکپ کرے بغیر دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل کی سمجھ آ سکے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ والوں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اور آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب فوری طور پہ آپ نے دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، دوسرا عمل کون سا کرنا ہے، اور یہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو 10ویں روزے کو آپ نے یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح سورۃ الاخلاص کی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस मुबारक सूरत का ये मुस्तनद और मुजर्रब अमल है। 10 बार का मतलब सिर्फ 10 बार ही पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। ये वजीफा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा, नसीब के बंद तालों को खोल कर रख देगा। आपने 10 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है। सूरतुल इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सिर्फ इस सूरत को तस्बीह के 10 दानों पर सिर्फ 10 बार पढ़ना है। आपकी 10 कोई ऐसी नामुमकिन हाजत हो जो आपको लगता हो कि ये मेरी हाजत पूरी होगी ही नहीं, आपने उस पर्चे पे लिख लेना है या फिर अपने जहन में रख लेना है और फिर आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये तस्बीह इतनी खास है, ये अमल इतना मुजर्रब है, ये अमल इतना मुस्तनद है कि जिस बंदे ने भी इस अमल को सच्चे दिल से पढ़ लिया, सही तरह से पढ़ लिया, अल्लाह पाक ने उसकी दिल की तमाम मुरादों को पूरा फरमा दिया। अल्लाह वालों, यूं तो सूरतुल इखलास एक बार पढ़ने से 10 सिपारों का सवाब आपको मिलता है। 3 बार पढ़ेंगे तो 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप 9 बार पढ़ेंगे तो आपको 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब तो मिल ही गया। और जो रमजान का महीना है, इसमें एक नेकी का बदला 70 गुना पड़ जाता है, यानी कि 1 कुरान का सवाब, इसका मतलब आपको 70 कुरानों का सवाब मिल गया। 3 कुरानों का सवाब मतलब आपको 210 कुरानों का सवाब मिल गया। और जब 10वें दाने पर आप लोग सूरतुल इखलास पढ़ेंगे, नसीब खुल जाएगा। अल्लाह वालों, ये अकाबिरीन के बताए हुए अमाल हैं, अकाबिरीन के बताए हुए वजीफे हैं, और ये इतने पावरफुल और इतने मुस्तनद होते हैं कि जो बंदा सच्चे दिल से इन अमाल को, इन वज़ाइफ को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उनकी तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, उनकी किस्मत खुल जाती है, उनकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां, तमाम तर उनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह पाक वो गैब से ही खत्म फरमा देता है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या पढ़ना है? अब आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, ये तीसरे नंबर पे पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। पहले नंबर पे आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ा, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ली। फिर आप लोगों ने कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ा, अपने नसीब के बंद ताले खुलवा दिए। अब आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ना है, अल्लाह पाक की तारीफ और तहसील बयान करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है। और आप लोगों ने इस अमल को हरगिज भी मिस नहीं करना। ये 10 रमजानुल मुबारक का, ये 10वें रोजे का, ये जुमेरात का बड़ा खास अमल है, बड़ा मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। जिस बंदे ने भी इस वजीफे को सच्चे दिल से पढ़ लिया, अल्लाह पाक ने उसकी किस्मत के बंतालों को खोल दिया। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आप लोग हाथ की उंगलियों पर चाहते हैं, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। तस्बीह के दानों पर चाहते हैं, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जैसे दिल करे। सिर्फ 15 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिरी वजीफा, चौथा और आखिरी, जो इस अमल का शर्तिया है, जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको पढ़े बगैर आपकी जो वजीफा है वो मुकम्मल ही नहीं होगा। वो आपने पढ़ना है या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद। इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ा जाएगा और इसी तरीके से पढ़ा जाएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया। और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ना है। 21 बार जब आप लोग पढ़ लें, या रहमानु अल्लाहु समद, या रहमानु अल्लाहु समद को पढ़ लें, उसके बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ मांगनी है अल्लाह पाक की हुजूर। आपने जो आपकी हाजात हैं, जो आपकी मुनाजात हैं, आप उन सब की अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, सही तरह से मांगिएगा, सही तरीके से मांगिएगा। और अपने फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के लिए बिलखुसूस दुआ करिएगा। सारे अच्छे नाम, सारी अच्छी सिफात मेरे रब के लिए, तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में हुसूल बरकत और सवाब की नियत से ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।